Next, dito naman tayo sa ito na ito ay ang gagawin mo ay pansinin mo sa kanyang bibig. Pansinin mo sa kanyang bibig o sa kanyang dila kung paano niya bigkasin ang mga 15 kaletrang ito kapag sila'y magkasunod. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إنما أنت منذر إنما أنت من Takut tarik lagi. Jangan tarik bahagian tepi bibir tu. Anta munzir. إنما أنت Yang tu tak boleh lah. Mim kena dhamma kena muncul kan. Jadi munzir jadi gitulah kan. Innama kakak dengan mulut cek. Innama anta munzir. Mul sebab Nabi kan yang penting yang dhamma betul kena banyak. إنما أنت منذر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى Ito naman yung pansinin mo, itong nun na babangga sa dhal. At saka itong nun pa rin na ito na babangga dito sa tha. At saka ito pa, babangga naman sa dal. من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم No round to your mouth for the letter Ra and Qaf. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. نقرئك فلا تنسى قد أفلح من تزكى. Ayun, napansin mo? Bali, ang gagawin mo na lang ay panoorin mo na lang ng paulit-ulit. I-replay mo na lang. Yung mga, basta yung mga ganyan na bawal, yung mga ganyan. Bantayan mo kapag sila ibabangga dito. Bali, sa next naman ay, ang papakita ko nun sa'yo ay yung may mga
yung babangga sila ng mga letrang idgham, huruful idgham na ito na mim, waw, ya, nun at saka lam, ara. Itong lam at saka ra ay bilago na, pero ipapakita rin natin yung pagkaiba. Maulit lang sa next naman.